Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusumo SPSI beserta putra wayah dan keluarga besar. Yang kami hormati Bapak Haka Astana, yang kami hormati Bapak Heri Judianto, yang kami hormati Bapak Haji Haris Zubair, dan yang kami hormati Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Yudaningrat, serta yang kami hormati Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam pengajian virtual pada malam hari ini. Puji syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti acara pengetan 40 hari Bendoro Raden Ayu Hajah Prabu Kusumo tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan tahlilan ini kami susun acara-acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu on air pembukaan. Acara kedua adalah sambutan pembukaan oleh Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusumo SPSI. Acara ketiga adalah acara tahlil dan membaca Yasin yang dipimpin oleh Abdi Dalem Konco Kaji Keraton Yogyakarta. Acara keempat adalah tausiah oleh Ustadz Abu. Dan acara kelima video kenangan singkat. Dan acara keenam adalah penutup dan ucapan terima kasih. Para hadirin yang terhormat, marilah segera kita ikuti sambutan pembukaan yang akan disampaikan oleh Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusumo SPSI. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dimas Yudaningrat dan juga Dimas Condro Diningrat. Yang saya hormati Bapak Irjen Pol Purnawirawan RMHK Astana. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhaimin, konco-konco kaji Keraton Yogyakarta Diningrat yang kula hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sahabat-sahabat kami, relasi-relasi kami dan juga kadang-kadang kami yang pada malam hari ini mengikuti acara pengetan 40 hari istri saya BRI Hajah Prabu Kusumo melalui virtual atau online melalui YouTube dalam rangka peringatan 40 hari wafatnya istri saya tercinta. Dan khususon yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Khair yang nanti kami harapkan itu bisa memberikan tausiah pada malam hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang pertama dan utama. Marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Sang Pencipta atas segala karunia, rahmat serta nikmat-Nya. Hingga saat ini kita semua diperkenankan berkumpul di sini dengan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun.
Perkenankanlah dalam suasana yang khidmat ini saya GBPH Haji Prabu Kusumo Sarjana Psikologi beserta putra-putri kami, para menantu, cucu-cucu dan keluarga besar adik-adik saya dan juga keluarga besar almarhumah yang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran atau rawuhipun Bapak Ibu Handai Taulan dan dalam acara tahlilan 40 hari wafatnya istri kami tercinta Haja Roswarini Sri Yuniarsi atau yang mendapatkan asmo dari Keraton Yogyakarta Adiningrat menjadi BRAY Haja Prabu Kusumo dalam pengajian virtual pada malam hari ini. Sungguh perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian merupakan suatu penyejuk hati bagi kami dikala kehilangan istri, ibu dan yang tercinta. Tidak lupa saya aturkan dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada direksi, tim dokter dan para perawat rumah sakit, Dr. Sarjito yang telah memberikan perawatan secara maksimal kepada saya dan istri saya, dan juga semua pihak yang telah membantu selama proses pengurusan jenazah, pemakaman hingga acara tahlilan sampai selesai 7 harinya, dan khususnya pada PMI se-Daerah Hizma Yogyakarta. Dan saya bersama anak cucu tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan, namun hanya bisa mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas dan menjadi catatan amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Dan pada kesempatan ini perkenankanlah pula saya menyampaikan permohonan maaf apabila semasa hidup almarhumah istri saya terdapat kesalahan, kealpaan, kekhilafan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sungguh pintu maaf berkenan dibukakan agar mempermudah perjalanan almarhumah menghadap Sang Pencipta. Dan mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian berkenan mendoakan almarhumah sehingga perjalanan almarhumah menghadap Al-Khaliq dapat berlangsung tenang, dimasukkan ke dalam barisan hamba-hambanya dan masuk ke dalam surganya. Semoga doa dan keikhlasan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian semua akan lebih meringankan lagi perjalanan almarhumah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga husnul khotimah. Selamat Kanjeng Prabu Kusumo istri, ibu yang tercinta. Ketulusan cintamu pada keluarga dan pada sesama akan selalu lekat terukir dalam hati kami semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Demikian tadi sambutan dari beliau Gusti Pendoro Pangeran Haryo Haji Prabu Kusumo SPSI. Acara selanjutnya adalah tahlil dan membaca surat Yasin yang akan dipimpin oleh Abdi Dalem Konco Kaji Keraton Yogyakarta. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'i mardadillah wa rahmatihil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرتي على إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء شيخ حمد القادر جيلاني وشيخ أبو الحسن الثاذلي والسنن سنن ولسعى. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبارها وخصوصا على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولأساتذتنا ونحث خصوصا على أرواح Bendoro Raden Ayu Hajah Roswarini Sri Yuniarsih Prabu Kusumo binti Surasa wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Syeikhulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة. شيخ لله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun wa ayatul lahumul ardul maitah ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fanjarna fiha minal uyun liyakulu min thamari wa ma amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu naslahu minnun nara fa idahum mudhlimun wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithli ma yarkabun wa inna nughriqhum fala sariha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma tantihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu anud'imu man law yasha'ullahu ad'ama in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhum wa hum yahissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdurun fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajum fi dhilalin alal araiki muttaqiun
lahum fiha fakiyatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an'buduni hadza siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasahnahum ala makanatihim famastada'u mudiyan wa la yarji'un wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalq afala ya'qilun wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum la malikun وَدَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun fala yazunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minasy syajaril ahdari nara fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar
walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا أرحم الراحمين ارحمنا يا 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 أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله يذهب عنكم رجال البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفروا إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد إن شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fima tiril maqadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا وما استغفرنا وما حللنا في هذا المجلس هادية منا واصلة ورحمة نازلة وبركة متقبلة وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة على إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونحس خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا وجداتنا مشيحنا ولأساتذة أساتذتنا ونحس خصوصا على أرواح Bendoro Raden Ayu Hajah Roswarini Sri Yuniarsih Prabu Kusumo binti Raden Suroso. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim fa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtinna ba'dahum waghfir lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratan min khufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dikarenakan limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa Allah limpahkan pada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam. Yang kedua, nikmat sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketiga juga tidak kalah pentingnya, kita masih diparingi nikmat kesempatan dan kekuatan.
sehingga pada malam hari ini kita saged ngomyongi doa kagem almarhumah Hajah Roswarini Sri Yuniasti binti Suroso. Mudah-mudahan dengan keikhlasan hadirin sekalian, Allah mengijabah doa kita semua sehingga almarhumah diterima oleh Allah segala amal kebaikannya pun, diampuni segala kesalahan dan khilafnya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Salawat beserta salam semoga tetap Allah limpahkan atas junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah nderek tuntunan ingkang sampun dicontohkan oleh beliau untuk kita semua, dan insya Allah kita pun juga berharap dengan harapan besok di yaumil qiyamah pikantuk syafaatipun. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat itu menerangkan kepada kita bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah pula yang mematikan. Tujuannya cuma satu, ahsanu amala. Allah hendak nyakseni, Allah hendak melihat siapa yang paling baik amalnya. Jadi oleh sebab itulah dalam kesempatan ini perlu kita jadikan bahan renungan kalau pada malam hari ini kita mendoakan almarhumah, tidak tertutup kemungkinan besok lusa gentenan awake dhewe sing didoake. Itu pun kalau ada yang kersa doake. Oleh sebab itu, ini adalah merupakan pelajaran bagi kita, karena di dalam ajaran agama Islam, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan menjumpai kematian. Wa innawa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Famay zuhsiha 'anil nari wa dukhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijadikan oleh Allah jauh dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faz. Maka sesungguhnya dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Allah nyatakan bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini kesenangan yang membuat orang terlena. Jadi kita diberitahu oleh Allah jangan sampai kita lalai bahwa hidup di dunia ini miturut weling tiang-tiang sepuh wong urip teng alam dunia mriki namung sekedar mampir ngombe. Jadi hanya sebentar. Kita menjalani hidup di alam fana ini gentenan. Maka oleh sebab itu kita menyikapi segala permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam surat At-Taubah dijelaskan oleh Allah, Kul, katakanlah oleh Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi di situ Allah menegaskan, sekali-kali tidak menimpa kami musibah itu illa ma kataballah, kecuali itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Wahwa maulana, wahwa dan dianya Allah, maulana dialah ada pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun,
Dan hanya kepada Allah jualah orang-orang beriman itu bertawakal. Tawakal itu artinya berserah diri. Maka oleh sebab itu, kalau kita sebagai orang iman menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah ketentuan dari Allah, maka kita akan ikhlas. Dengan ikhlas itu artinya apa? Kita husnuzon kepada Allah. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Karena segala sesuatunya itu memang sudah menjadi suratan. Maka yang harus kita ambil adalah hikmah di balik kejadian atau di balik peristiwa itu. Maka orang beriman sudah semestinya lah sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, alladzina idza asabathum musibah, apabila dia ditimpa oleh satu musibah, qalu, yang keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini kagunganipun Gusti Allah, dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Jadi kita ini sebetulnya hanya ngenteni giliran. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Sak waya-waya Gusti Allah nimbali kita sampun siap, sehingga kita tidak ada penyesalan. Nah, kemudian yang perlu menjadikan bahan renungan bagi kita yang masih hidup ini ialah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu qala iza mata banu Adam in qata'a amaluhu. Apabila meninggal anak cucu Adam itu, maka terputus semua amalannya, illa, kecuali, min salasin, yaitu 3 perkara. 3 perkara ini yang pertama adalah sodaqatin jariyatin, yaitu sodaqah jariyah. Maka meskipun kita sudah di alam kubur, kalau semasa hidup kita itu banyak ngamal jariyah, maka insya Allah amal jariyah itu ngalir terus. Dan almarhumah saya ketahui sampai akhir hayatnya beliau masih terlibat di BK3S nih Pak. Artinya di situ secara formal lembaga itu mengurusi santunan-santunan terhadap yayasan-yayasan. Bahkan tahun 2006 saya masih ingat, kebetulan anak saya pada waktu itu KKN di Segoroyoso. Beliau itu malah nili ke sana, membantu masyarakat di Segoroyoso sana yang rumahnya pada ambruk. Itu ini adalah bagian dari amal jariyah. Jadi amal jariyah itu amal yang tidak terhenti, amal yang tidak putus meskipun kita sudah di alam barzah, alam kubur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi kita menuntun, membimbing orang sehingga orang mendapatkan kemaslahatan dari ilmu yang kita ajarkan. Maka selama ilmu itu memberi manfaat bagi orang lain, kita yang sudah di alam kubur itu masih tetap mendapatkan. Artinya itu manfaat dari ilmu yang kita tularkan kepada orang lain tadi. Kemudian yang ketiga, awwaladin salih yud'u lahu. Nah, di sini adalah anak yang soleh. Anak yang soleh itu ialah anak yang selalu mendoakannya. Nih ke beliau kebetulan almarhumah punya 3 anak. Mas Kani sebagai anak yang tertua, kemudian Mas Soni dan Mbak Hira. Lah ini artinya kalau seorang anak itu dia betul-betul berbakti kepada orang tuanya, maka dia harus selalu mendoakan orang tuanya. Meskipun doa itu pendek diajarkan oleh Allah, tetapi kalau anak itu tidak soleh, rasa-rasanya berat.
Insya Allah dari TK sudah diajarkan itu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Do Gusti Allah ampunono dosa kula lan dosa tiyang sepuh kula. Nah, setiap kali anak itu selalu berdoa memintakan kepada Allah, maka setiap kali pula Allah mengurangi dosa yang katut yang terbawa ke alam kubur. Maka kalau anaknya selalu berdoa, insya Allah dosa itu tadi berkurang. Sementara jariahnya tambah, ilmu yang bermanfaatnya tambah. Lah semakin panjang usia itu insya Allah surplus. Nantinya karena apa? Dosanya kelong terus, amalannya tambah terus. Maka ketika saatnya nanti timbang amal di padang mahsyar, maka surplus nanti timbangan itu. Maka inilah yang menjadi penting catatan bagi kita. Bagaimana kita berupaya untuk meninggalkan anak-anak yang nantinya itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang selalu mendoakan tiang sepunipun. Dan tentulah doa itu berangkaian dengan sholat. Kenapa? Karena setiap habis sholat kita selalu berdoa, maka di antara doa-doa itu kita sisipkan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ini yang satu. Kemudian yang kedua ialah bagi bakti anak kepada orang tua berdasarkan kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwa innal mayyit, sesungguhnya si mayit itu yantafi'u bis shadaqati anhu. Dia masih bisa mendapatkan manfaat dari sedekah yang diperuntukkan untuknya. Artinya apa? Seorang anak dia bersedekah mengatasnamakan orang tuanya. Karena di dalam satu cerita yang terjadi di zaman Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Anna Sa'id ibnu Ubadah, dari Sa'id anak Ubadah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, tuwufiyat ummuhu, telah meninggal ibunya, wa huwa ghaibun anha, dan dianya si Sa'id pada waktu itu dia jauh, artinya tidak ada di tempat. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia mengadukan permasalahannya, dia bertanya kepada Rasulullah, inna ummi, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku tuwufiyat wa ana ghaibun anha, dia meninggal kala itu aku ghaib, aku jauh dari dia. Ayan fa'uha syai'un in tasaddaqta bihi anha, apakah aku bisa bersedekah yang manfaat dari sedekah itu untuk ibuku ya Rasulullah? Qala, maka dijawab oleh Rasulullah, na'am. Iya, kata Rasulullah. Qala, maka berkatalah si Sa'id, fa inni ushiduka, maka saat ini aku persaksikan kepada engkau ya Rasulullah, anja itiyal mikhrada fasadaqa alaiha, aku punya kebun yang sedang berbuah, kata si Sa'id. Maka aku persaksikan kepada engkau ya Rasulullah, aku sedekahkan kebunku itu untuk ibuku. Ini. Jadi inilah alasan atau dalil kita beramal mengatasnamakan almarhum atau almarhumah yang sudah mendahului kita, itu dibenarkan oleh agama. Inilah pelajaran yang perlu kita jadikan renungan pada malam hari ini. Bukan hanya untuk waladun solehnya, tetapi kita semua, karena kita juga punya orang tua, maka sudahkah kita menjadi sepertiga dari investasi akhirat orang tua kita. Karena kita masa hidup ini itu bisa membuat investasi, yaitu 3 macam. Yang pertama, sepertiga yang pertama ialah sedekah jariyah. Sepertiga yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Sepertiga yang ketiga ialah waladun soleh. Maka insya Allah kalau kita punya investasi itu, maka di akhirat kita akan mengambil hasil dari investasi itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang sudah mempersiapkan diri
untuk perjalanan abadi, yaitu menghadap kehadiran Allah, sehingga kita pada saatnya nanti kita tidak menyesal lagi. Karena di dalam Al-Quran ada orang yang terlena waktu hidup, maka dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, do Gusti Allah nek saged kula diundurke. Minta dispensasi, diparingi kesempatan kembali ke dunia. Nek ditakoni nggopo kuwi nek balik dalam dunia? Amalun soleh. Jadi dia mengatakan aku ingin ngamal soleh. Karena pada waktu itu dia lalai. Nah setelah menghadap Allah baru menyesal. Tetapi penyesalan setelah meninggalkan alam fana ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh sebab itu kita kalau mau menyesal sekarang, sehingga kita masih diparingi kesempatan untuk bisa memperbaiki, untuk melengkapi di mana ada kekurangan kita. Sehingga akhirnya minta pada saatnya kita dipanggil oleh Allah, kita betul-betul sudah ikhlas, kita betul-betul sudah tidak lagi terjerat dengan uhubud dunia. Sehingga kita lempeng perjalanan kita menuju perjalanan abadi. Mudah-mudahan renungan sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua secara umum, dan khususipun untuk putra-putrinya almarhum Mas Kani, Mas Soni, dan Mbak Hira. Saya berharap agar selalu mendoakan almarhum, jangan lupa. Karena yang diharapkan oleh orang di dalam kubur, kiriman yang dimaksud itu bukan kembang yang ditaburkan di atas pusara, tetapi doa dari anak-anaknya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cari di masa lalu. Kau datang padaku, kau tawarkan hati nan lugu, selalu mencoba
Para hadirin sekalian, usai sudah pelaksanaan doa pengetan 40 hari Bendoro Raden Ayu Hajah Prabukusumo ini, mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami atas nama pembawa acara menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Teriring doa, semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup sekali kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkan ku sendiri. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau di hati saja, untuk selama-lamanya. Selamat jalan